Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Mem Nur Fadila as a lecturer of the Pengorganisasian and Pengembangan Masyarakat. Good morning to all my friends. Let me introduce myself. My name is Fitri Anggraini as the moderator of Group 4 and also introduce my partner is Marcelita Maharani. In this occasion, our group will present and discussion about community empowerment in the health sector and identifying empowerment needs and potential. Surah Quran related to community development, Quran Yusuf, ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa ahihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. O my children, go you, then seek news about Yusuf and his brother, and do not despair of the mercy of Allah. Verily, no one despair of the mercy of Allah except people who disbelieve. Today, the topic is definition of community empowerment, characteristic of community empowerment goals, community empowerment strategy, community empowerment activities, stage of community empowerment, identification of needs and empowerment potential. Next will be read by Marcelita. Sorry. According to the regulation of the Minister of Health number 8/2019, community empowerment in the health sector, hereinafter referred to as community empowerment, is a process to increase the knowledge, awareness, and ability of individuals, families, and community to play an active role in health efforts carried out by facilitating problem-solving process through educative and participatory approach and paying attention to potential and socio-cultural needs local. And other definition, community empowerment in the health sector is an effort or process to raise awareness of the will and ability to maintain and improve health, enabling the community of, by, and for the community itself. Next, a view from the context of health development. Community participation is the participation and partnership of the community and facilitators in decision-making, planning, implementation, monitoring, and assessment of health activities and programs, and benefiting from their participation in the context of building community self-reliance. Characteristic of community empowerment. An activity or program can be categorized into empowerment in community empowerment if the activity grows from below and is non-instructive and can strengthen, increase, or develop the potential of the local community in order to achieve the expected goals. The next is community empowerment goals. The first, growing awareness, knowledge, and understanding of health for individuals, groups, or communities. Knowledge and awareness of ways to maintain and improve health in the beginning of health empowerment. The second is the raising of will and will. As an advance from the awareness and understanding of the object, in this case health, willingness or will is tendency to do an action. The emergence of community capacity in the health sector. Individually and in groups, the community has been able to realize their health wish or intention in the form of action or healthy living behavior. Community empowerment strategy.
The first, increasing the knowledge and ability of the community in recognizing and overcoming the health problems they face, and increasing public awareness through community mobilization, development and organization public, strengthening and increasing advocacy to stakeholders, increase partnership and participation across sectors, community institution, community organization, and the private sector, and then increase utilization of potential and research based on local wisdom, and then integration of community empowerment programs, activities, and institutions that already exist in accordance with the needs and agreement of the community. Community empowerment activities, the first Posyandu, pos layanan terpadu, a forum for healthcare carried out from, by, and from the community under the guidance of relevant officers. The second is Polindes or Pondok Bersalin Desa, one form of participation or community participation in providing a place for delivery assistance and maternal and child health service. And the next, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, have a role in empowering the community by carrying out joint activities to achieve the fulfillment of the community needs. Community empowerment activities. The first, pos gizi atau nutrition post atau pos timbangan, one of the programs that are routinely carried out in the prevention of malnourished toddlers. And the second, pos KB desa atau pos keluarga berencana desa, family planning facilities and service through a system of family planning as sector groups. And then SBH, Saka Bakti Husana, a forum for developing knowledge, developing skills, adding experience, and providing opportunities to dedicate oneself to the community in the health sector. The next is stage of implementation of community empowerment. The first, introduction to the condition of the village or kelurahan. This is done by studying a village or kelurahan profile data, the result of the analysis of the situation of public health problems and other required data. And then self-care survey, health problem that exist in the community and the order of priority for handling them, factor that cause health problem, and then the potential of the village or kelurahan to overcome health problems, including the existence of UKBM. The next, deliberating in the village, followed by the village or kelurahan government, village consultative bodies, and community elements in the accordance with the socio-cultural condition of the community. Promote health programs, agree on the priority order of health problems, and then agree on the activities to be carried out to UKBM. Advanced participatory planning. The participatory planning stage is carried out by the community together with the village or government and cadres. And then implementation activity, it is carried out through UKBM activities or other activities that empower the community on a self-managed basis. And sustainability development, directed to ensure that the implementation of community empowerment can take place on an ongoing basis in accordance with the objective to be achieved. The sustainability development stage is carried out through the following activities. The first, periodic meetings, orientation for cadres, socialization, issuance of local regulation, or monitoring and evaluation.
The next is identification of needs. The first, public health data are infectious and non-communicable disease, environmental health, KIA, community nutrition, immunization, and UKBM or Posyandu. The second is data profile desa, geographical situation of the village, village demographic, social condition and education, economic situation, population, village government condition, and public facilities. Empowerment potential. The first, health problems that exist in the community and the order of priority of handling them. The second factor causing health problems, including risky, behavioral and environmental behavior and existing policies in society. And the last, the potential of the village or to overcome health problems, including the existence of UKBM. And then example of health problems, the first, diarrhea, the second, low exclusive breastfeeding, and the last, smoking inside the house. The explanation, the health problems in the Puskesmas or public health center, data and those felt by the community are analyzed and discussed to find priority health problems that will be intervened in identifying the needs and potential for empowerment. It depends on the area that has health problem it faces. Okay, maybe the next is a question and answer session. You can ask through the column chat or your directly aktif di mikrofon. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Sambil menunggu yang bertanya. Oh, ini sudah ada nih. Oke, sambil menunggu yang bertanya lagi, kita lihat slide tentang apa tadi? Saka Bakti. SBH. Saka Bakti apa tuh? Seharusnya Saka Bakti Husada, Ibu. Oke, bisa dijelaskan apa itu Saka Bakti Husada? Kalau dilihat dari seragamnya apa itu? Satuan Karya Pramuka. Gitu. Oke, ya. Jadi satuan karya di Pramuka ya. Ada tingkatannya biasanya setelah penggalang ya. Kalau nggak salah di penegak ya. Penegak dan pandega itu ada Saka namanya Bakti Husada. Nah ini nanti yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Kemudian tadi di slide berikutnya ada istilah cadres. Siapa itu cadres? Di slide yang bawah. Misalnya mana lagi? Masih ke bawah kayaknya deh. Nah, ini. Participatory planning. The participatory planning stage is carried out by the community together with the village atau kelurahan government and cadres itu siapa? Kader, Bu. Kader, oke ya. Kader kesehatan ya di sini maksudnya ya, terutama ya. Soalnya kader nih nanti macam-macam. Baik, silakan dijawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Okay, I will answer my first question. What are the success indicator of community empowerment? Answer is indicator of success used to measure the success of community empowerment program includes the following. The first, reducing the number of poor people. And the next, the development of effort to increase income carried out by the poor by utilizing available research. Mungkin itu Haifa bagaimana? Okay, I will answer the question from Anissa. Why do empowerment activities need to involve the community in the planning and evaluation process?
And what if the potential of the community in an area is small? Okay, empowerment activities need to involve the community in the planning and evaluation process so that the community can learn and understand the empowerment process and be involved in the determining choice and responsibilities for the empowerment program that is followed. And then if the potential of the community in an area is small, we can take the right approach so that the community can understand and apply something that has been done in empowerment activities. Is it clear, Muto? Atau masih kurang jelas? Okay, the next I will answer Ega's question. The question is how to foster community participation in the community empowerment. The answer is the first, strengthen the narrative of social solidarity, mutual cooperation, and community empathy. And then building space to manage community participation at the central and regional levels. And then strengthen the network structure. Is it clear, Eka? Iya, sama-sama. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya? Iya, betul. Nanti, oke, sambil menunggu mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain, kita elaborasi lagi ya. Tadi boleh ditayangkan contoh aktivitasnya. Nah, ya di sini ada beberapa contoh ya, ada Posyandu, Polindes. Boleh di atas lagi sedikit, kita jelaskan lagi. Oke, ya Posyandu teman-teman sudah tahu ya. Posyandu itu apa namanya? Apa ya jenis UKBM? UKBM itu apa kepanjangannya, Nak? Ada yang tahu kepanjangannya UKBM? Asti? Mungkin? Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Oke. Upaya kesehatan bersumber daya atau berbasis masyarakat ya. Jadi ini yang melaksanakan masyarakat. Nah, pertanyaan saya lagi. Jadi UKBM itu adanya di bawah siapa? Strukturnya itu ada di bawah siapa? Apakah dia di bawah puskesmas? Iya, Bu. Iya. Nah, tadi katanya bersumber daya masyarakat. Kalau puskesmas berarti pemerintah dong. Ya kan? Jadi masyarakat atau pemerintah? Ya. Jadi contoh tadi ya Posyandu. Posyandu itu tidak di bawah puskesmas. Ya, Posyandu itu kan dibentuknya oleh masyarakat melalui mekanisme, biasanya ada tahapan seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman ya. Tadi juga sempat disinggung ya, ada musyawarah masyarakat desa dan lainnya gitu ya. Jadi kader ini juga diambil dari masyarakat. Nanti teman-teman bisa perhatikan ya ketika PBL karakteristik kader itu bagaimana ya. Umumnya sih kader itu usianya kebanyakan ya di atas 50 tahun gitu ya. Tapi mungkin berdasarkan program tertentu, ada refreshing misalnya gitu ya, atau ada rekrutmen kader baru untuk peremajaan gitu ya, karena kan tidak bisa terus mengandalkan kader-kader yang senior gitu ya. Nah, nanti ada beberapa kegiatan untuk rekrutmen kader. Kader ini juga tadi sudah dijelaskan ada macam-macam ya. Ada kader kesehatan, kader remaja, ada kader yang juru pemantau jentik misalnya. Ada masing-masing program itu punya kadernya sendiri-sendiri. Tadi termasuk yang Saka Bakti Husada dan lainnya. Gitu ya. Nah, semua itu unit kegiatan ya bersumber daya atau berbasis masyarakat. Nah, sekali lagi mereka tidak di bawah puskesmas, tetapi dibentuk oleh masyarakat. Biasanya sih di bawah koordinasi pimpinan masyarakat lokal. Jadi misalnya kelurahan atau desa
gitu ya. Biasanya tuh ketuanya itu dia berkoordinasi dengan atau bahkan dipilih ya oleh kalau di masyarakat berarti tim penggerak PKK. Nah, biasanya kan Ibu Lurah ya, istrinya Pak Lurah atau istrinya Pak Kades itu menjadi ketuanya PKK. Nanti mereka tuh yang membentuk, yang memilih kader, kemudian membentuk posyandu gitu ya. Kemudian nanti mungkin kalau diperlukan mereka juga membuat di sini ada ya Polindes. Kalau LSM itu biasanya masyarakat yang punya visi misi tertentu gitu ya, mengorganize dirinya, kemudian dia bergerak di bidang tertentu. Ya, di bidang misalnya pendidikan atau sosial atau keagamaan gitu ya. Itu macam-macam ya, jenisnya banyak sekali. Gitu ya. Jadi bagaimana nih nanti ketika teman-teman PBL kan ketemu dengan mereka nih, para kader ya. Nah, lihat tuh identifikasi seperti apa kadernya, karakteristiknya berapa banyak, kemudian areanya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi yang diajukan ya, wilayahnya itu seberapa luas gitu ya. Boleh di slide berikutnya. Sekalian saja pos gizi berikutnya, pos gizi dan pos KB. Kalau pos gizi ini sebenarnya pengembangan dari ya dulu setahu saya itu zaman 2000-an sampai 2005 ya 2010 itu baru berkembang pos gizi ini. Itu didasarkan pada program salah satu LSM internasional ya, waktu itu Save the Children, seingat saya namanya. Save the Children itu menemukan kebanyakan masyarakat di berbagai negara itu mengalami gizi buruk ya. Tapi di antara mereka yang di suatu wilayah mengalami banyak ya gizi buruk, ada yang gizinya baik. Kemudian dibuat program riset sebenarnya ya, riset intervensi namanya positive deviance, yang kemudian kalau di Indonesia dikembangkan menjadi pos gizi. Ini hasil dari temuan-temuan pada riset di positive deviance tadi. Positive deviance itu maksudnya ada perilaku spesifik ya, perilaku khusus yang dilaksanakan oleh orang tertentu ya, individu tertentu yang mengakibatkan situasi kesehatan anaknya atau balita itu baik jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang buruk gitu ya. Jadi di antara mereka yang gizi buruk itu ada beberapa orang yang mengalami gizi baik gitu, status gizinya baik, tidak ada masalah. Nah, ini kemudian ditelusuri apa sih perilakunya. Nah, melalui pos gizi itu disebarluaskan. Perilaku baiknya tadi itu disebarluaskan gitu ya kepada masyarakat yang lain. Harapannya permasalahan gizi itu kemudian menjadi mereda atau berkurang ya. Kemudian pos KB desa ya serupa ya, program kali ini khusus dikerjakan oleh programnya BKKBN ya. Sampai sekarang masih ada Saka Bakti Husada, tadi sudah dijelaskan pramuka gitu ya. Kemudian tadi Polindes, kalau yang Polindes itu didasarkan pada situasi Indonesia yang masih tinggi angka kematian ibu dan bayi, nah sehingga diperlukan intervensi untuk mengurangi jumlah kasus angka kematian ibu dan bayi tadi ya, terutama angka kematian maternal ya ibu. Gitu. Baik, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin menjelaskan ya teman-teman, untuk perkuliahan sesi ini saya sudah mempost penugasan. Ya, di dalam penugasan itu kalau teman-teman lihat di Adlink itu ada contoh kegiatan yang merupakan hasil dari penugasan sebenarnya di kelas yang lain untuk melakukan intervensi pada contoh untuk kita batasi di sekolah untuk memudahkan ya. Nah, kemudian di situ dibuat perencanaan untuk kegiatan intervensi berbasis kelas ya, terkait keamanan pangan ya untuk pelajar SD kelas 5 khususnya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ apa yang sudah direncanakan, tetapi itu belum dilaksanakan. Ya, baru direncanakan untuk sesi-sesi intervensi di dalam kelas.
Ya, nanti bisa diperluas juga intervensinya, bisa dilaksanakan di rumah ya untuk penugasan juga. Nah, teman-teman saya minta untuk melakukan kajian tentang langkah intervensi yang sudah dituliskan di situ. Jadi tolong dilengkapi ya langkah intervensinya itu atau dikritisi. Apakah langkah intervensinya itu menurut teman-teman sudah baik, sudah sesuai berdasarkan sekian sesi kita sudah belajar ya, tahapannya sudah betul. Kalau memang masih ada yang terlewat, silakan dilengkapi, ditambahkan. Ternyata misalnya ada tahapan apa yang dilompati, itu silakan dijelaskan, dituliskan. Nah, saya menyilakan teman-teman jika diperlukan data hipotetik atau data sekunder, silakan teman-teman carikan datanya atau anggap data itu ada. Jadi data hipotetik itu seolah-olah teman-teman memiliki data. Jadi misalkan asumsikan saja misalnya gitu ya, kan tidak ada data nih, perilaku makannya anak SD kelas 5 itu misalnya ya, umumnya mereka tidak lengkap misalnya ya, asupannya itu tidak lengkap, misalnya kebanyakan mereka fokus ya, kebanyakan itu makannya di karbohidrat misalnya, atau yang makanan yang tinggi gula misalnya gitu. Nah itu silakan teman-teman buat asumsi ya, itu namanya data hipotetik. Atau kalau teman-teman mau ada effort sedikit, silakan cari data sekunder. Jadi sebut saja misalnya SD yang mana, SDX misalnya ya, atau SD yang nyata di sekitar teman-teman. Kemudian teman-teman lihat di situ perilaku makannya seperti apa. Ya, perilaku sarapannya misalnya atau jajannya seperti apa ya. Silakan dituliskan data sekundernya seperti apa. Silakan ditambahkan jika diperlukan. Nah, juga saya ingin teman-teman menambahkan melengkapi instrumennya, monitoring dan evaluasi untuk setiap langkah. Jadi untuk setiap langkah yang sudah dibuat di situ, kalau sudah lengkap oke, silakan langsung dibuat instrumennya untuk monitoring dan evaluasi, tapi kalau kurang langkahnya silakan ditambahkan juga. Jadi seluruhnya itu akan teman-teman buat di situ, sebenarnya sudah ada ya contoh, misalnya kalau untuk monitoring dan evaluasi pengetahuan ada contoh soal seperti apa. Nah, silakan ditambahkan ya. Mungkin di situ dicontohkan baru 1 atau 2 soal. Nah, teman-teman bisa menambahkan lagi misalnya menjadi sekitar 5 atau 6 soal misalnya gitu. Tidak harus format tertentu, saya membebaskan ya, teman-teman bisa membuat format misalnya instrumennya itu dalam bentuk bukan hanya, kalau dicontohkan itu misalnya multiple choice question, teman-teman bisa membuat dalam bentuk misalnya esai pendek atau portofolio gitu ya. Jadi misalkan peserta didiknya disuruh membuat laporan tentang apa yang dimakan atau pengamatan misalnya untuk peserta didik tentang kemasan makanan misalnya atau apapun ya. Silakan teman-teman membuat instrumen. Ini dilaksanakan secara pribadi ya tugasnya, tetapi kalau ingin melakukan diskusi dengan temannya silakan juga boleh. Ya, tetapi nanti saya akan menilai laporannya secara pribadi. Begitu ya teman-teman untuk penjelasan tentang penugasan. Apakah jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.